egbe si azan basi azan dahode na agonsisen wo lototo bo ejedo mele kuniyo me azan de bo ina o Diego na to azan lo gbe we yedi agun lo jete e ba si jijizan to bo emi je to de yagun le me pataki to ai ba bo to metonji mi la mo do pe du ete gato lono krogbawo eno ye ida hosin ensi senfo eno nduga wa 4h du matin bodu no tin to kame goma suba mi lo sude inu no le mi mo ilo azara do azande mi no wa bolansien chururu bo jale no to tata e ma dagbede wa na mi ejedo mini fonson abloma bo ilo nu yin mi tondo nu ini ka hore he mi to aye na ho to so jeri ngwa no mi o weti tan di here lo ina here pere to ati aweto egbe aweto egbe ṣùgbọ́n nílò òwe Daniel tán tàwí àwẹ̀ náà yàn gànjí náà zan ẹgbẹ́ ìtàn nílò ó dé mìíràn sálẹ̀ yẹn lórí sọ́nà bí ọdẹ bùbẹ́ náà lọ fọ́n hàn náà ẹ̀họ́ tó ẹwà wọ́pọ̀ mi tó sì ń gbọ́n mọ́ tábọ̀nà túmọ̀ azan ẹgbẹ́ ìtàn wọ́n ẹ̀họ́ àgùn sísẹ́ wọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀kọ́ tí sọ́n bẹ̀lẹ̀ ṣiṣẹ́ wẹ̀nu. Wenu hena aigba de lo te ba si aigba Israel ton autant si azan we azan gbe ton aigba lo wenu Jesu weje ko si nde ma do ye ma yi oho ton olo taidi ahlidande na ye wonu na nyunu Samaria to de wa boato di do lendo obi mi tomato ganji nyon lo to afado to godo ne suba Jesu majoro kenu nu kloto tole do mo ni do na we lo ton do de e do ye ma do mi ran adavo lan legbo bubu opwe Israel ton ne he wa ni 15:26 évangile de Saint Matthieu nous de he wa ni egbe e do mo e ma jedo yenize ndudu o vileton bozeran avunlegba egbera ye ṣùgbọ́n tó nǹkan yìí mẹ́ yìí máa yí hó lọ yìí máa yí òhó ètò sí ẹ wá dọ̀ ọ̀ràn yìí dọ̀mọ́ èmi náà yìí bọ́lá jó èdò ìyìnàdó ètò mẹ́ bọ́sọ́ àdọ̀ fílẹ̀fò dọ̀mọ́ ní ìmàkó wà bọ̀dọ̀ ọ̀ràn yìí máa dó ìyìnàdó pọ́n àmọ́ tì í èmi kò dọ̀ ńlẹ̀ kó ọ̀ràn yìí tó gbangba bọ̀ yìí máa yí ní ìmàkó wà zọ́n jawu to ye me azon jawu he mede ma mo tambo basi gbede edo ye ma do nyina do ye ka mo azon le gbogbe mi dai emi le ko baba mi tonko wodo na nous comptons sur ta dit mais Jérusalem boy compte l'on Luc 19 verset 41 et via vie de dit et compte Jérusalem là et via vie enyi yekonwe to azahegbe yedo
azale na wa ojiwe bo keto tole na kundule do epe ina glowe do epe na e ma yi oho ton se utu nu de ton son numene ni edo jire na wa bo keto le na kundule do mo na glen do pe bo Israël na moins de tout quand ils m'ont ben on a eira nous bio l'homme au dirait nous bo ebe Israël ton là quand m'ont ben je vous et puis ay balai poji je to Autriche je to Allemagne je to Italie je to France aussi to de même vous et bon bon ayi gbalo e jevo na ima yo ho to to bo jelimi aka oso do ho susu dai 6-8 Jérémie et 4-14 jelimi a o do ho susu do dai do ayi gba logo na ma ise utu yini wede yeni na plowe ye Jerusalem yeni ka wede yeni ka ju ali do che ran so dewe yena wa hezu vode ai gba mano de bala jelemi akodo do ko gbe to me na wo ko mo ran to nu mo to me do mo mesia na wa bo we mara yi ai gba lo kana wa jefo 4-14 Jérémie Jérusalem we kola i hatu e son lile nyina kame na yini do hunle we na we lile o nyina to ile to na no ye khome teso jusqu'à quand garderas-tu en toi tes pensées uniques kaka je ko tenu we ana wura o nyina do hoto maïse no hemebio no susuma bo wele vododomo edo nawe mikana yime mima se hoto gbede sedo nawe mikana sedo matin yo ho doto podo nawe nado yo ho logbon adavo endido lan dile e kan wetondo nawe yehwe do yo ho bo he won dagbe nu dagbe wale sin afonyo ho peso Isaiah so domo okuno menu e yi ohun mi to se wonenu e yi se wa son ohoro me bo ohoro to son gbogbojo to me wa ohoro ja mi so gan se eko mi to so gan no ogbe ohoro we ogbe wonenu Jesu wa yi so ai gbaloji bo ye be yi mi kan mo gbenu Nado lego a igbaloji c'était 45-47 ouais visait to la lego a igbaloji ouais ko kana lego a igbaloji gbogbo jete to azene gbe to Pentecôte sin azagbe lo e goyaga boto yi kakabo nuyen tele inu kundo do kun kaka e wa jete do a igba dan ho metonji agwe mai mitone Israël bleboué mamono no doté mais mon se kwele mono se gbejan ele no wa church ile ile manyu do nu jijopon se gbejan ele ando acho bura wa brando ye no le ni to jan kono mi to do godura e we ele tina e je se gbejan mo ele wa church ye manyu azon de pepe ya sin ka so bo tru bo gba wa e ma mo do ran we we mi le do so te bo azo wa mi le bo we zun ho mo to sa ba so wa mi le I'm like, madame Lodo, brother plan. Et quand il y a un awa fi brother min Ghana. C'est malheureux. Il m'a gagné à son loin. Ils n'ont presque rien dans la tête concernant l'église. Ni à ta société demain. Bon. Ama dike ama bay tout possible une société tout et demain ate ama un vie ama hwelogwe afrin ko ama un vie
o zo Jésus do nun kalo pobo do ron visire ton le e dodo mi wule na nyu nungbo no so hemi je medekan je edo mi le ma ton so okun gali lo ton mene okun Abraham to mi ma edo nyu ganji do okun Abraham to mi be ganjo mi to jinji na hu mi okun Abraham to madona dro na hu mene madona din na hu mene edo nyu do okun Abraham to mi ma ni ka jinji na hu mi alors to se ni mi to me c'est quel commandement là edo do mo ama habo hu me edo mi ka jinji na hu mi nyu do okun Abraham to mi ni somo mi to jinji na hu mi ça doit être la 6e loi. Je m'en rayon peto kure. Et je ne donne qu'on a eu. À moi, gloué ton edona et ma tout mon aïe. Ouais, va dans la edo. À faire le moment du webou. Et n'y a boire ton et ton vélo. Bon, à faire mal et tout mais. Et une ville va tout loin. Ni do, il a donné à faire mal et de l'homme. Il n'y ton. Et n'essaie ta major à ton. Il a goté ton dos cliquois ou les chercher pour aller quand loin. Pour la zine, bon pata. Au vieux nous bouquet. Midona zizoni taidi ovi brodo duwebu ni maimo no indagbe bo jehewe ina yiso asiwe bona zinangla medevo de côté ugawol ono eno son revulo ewa igbaloji eto abo emo nu etole ka omo de sunlevu Jésus ton corps ouais agun he a uso he to etadi sunlevu he nunu eto ko ise to le molo pepe do to aiba America ton ji ye to afora e wa po me ji sunlevu lo na bom la do so a ohia o voa de me devait en chauffant. Raison qu'on ne parle de Romains 11, verset 11. Où est le monde l'étant? Paul te dit vraiment, mais visite ton lait, il est d'arriver dans une de jaïwe, et il m'emblo. Bon, il dit que dali. On les gars wana kosile, Dieu m'a mis ton épée. On les gars et wana kosile, wende ele mai. Ni ida evo, manga moko. Le Dieu est le Dieu d'Israël, tout court. Aïba de dénier. Nende, Giglo madonna fo ils sont fleppant. Chuba, mais dans le coup de deux, vous ne m'ayez pas tossé. Edo yena wa Jacob lo to so alomi to me bona zina la kota devo de na desise to hia ndi re do moto wele me nyi do lo mi do yena Jacob jo to so alomi to me yena zina la akota devo de na desise to hia le verset 18 verset 18. Et dans l'endor, blessons pays, il m'a son mon si c'est au Dieu beriba. Eh oui. Et dans Hogo les dotés. Et dans vos tiennes, il m'a son mon si c'est au Diba. C'est grave. Et demande quand on va ton Dieu, à ma jour de permanence, à ma donne, c'est que bien la voiture. Fille to wewe kuma bodo hodo do wewe gode ama wa flen akaro sien to fille agolona da kwete do mi nu koto amanga mo hole do ne an to ndo ago lo le ma so gbe an sien to me hole sin te do mi agbon ho te an gbon we nu ho jo to ma bi o lan to me e te an do we an so gbe flen bo e no lo fan no ide e no bo ali mo no bi o bo me mo le bo holo le mo no so gbe mo din tan ojo to an sepo we bo ojo to na bi o lan to me
Bon, il y a un domo, il y a un adda, ouais, gonlé, il y a un zédofé, il y a un bail gonlé. Mais si tu es vide, tu n'es plus utile. Tu seras traité comme un terrain de tennis. Et c'est pour vous dire beaucoup, maman, c'est ce que tu dis. Aime-les, toi, autour de bon, nous t'es soit d'adjamé. Bon, il y a une vie, bon, à ma simbo, Angèle, les gens sont bien. Ils sont des loisirs. Je ne sais pas, il y a une permanence ici, il y a maman, une côte tout et tout, mais il y a une permanence là, il y a deux doigts en coup. Non, c'est sérieux. Les gens sont beaucoup à des gens, mais dans le code d'Indoré, mais voilà, mais tombe à des horloges pour nous, 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 mais quand même, il faut que tu les, ils sont quand même là, le maillot, mais voilà, il est dit, vous campez, vous. Né, il est là. Mais pour donner nos permanences, mais pata. Mais pour donner 3 ans, permanence, pour donner nos wa. Des doses de vie, et même des voilà. Moi, il y a des doses de gris, au dawa, au tabouché, au bain, les gars. Je suis à ce bain, là, mais vous gars, vous pas de ce gamin du jour, vous Dugomawe, vous n'avez des sons béton, mais un bon film anti au ciné, n'y a que le pot, et on doit éminer les goûts et vous me tombez. Bon, on va prendre mais le pour tout Dieu, c'est un logia, ni mon homme, le mato Dieu, c'est un logi, et n'a eu de vous, chien ou de gaba chanton, de l'un bio si nous aimons, de l'un bio liéglo, de l'un fait des hommes là, de l'un notre pot, toi, ou le comme un wandi à l'eno, à ma gawale. Ni ma fo, boylo, à zondo à zon. Bon, il y a bassi 5 automidi. Je vais vous dire, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, et dia gulo jete gbegbe dia gulo jete zaku to aigba ta o metonji bo ito kan keso to le medo emi to nese e lo so yo to me fi alo gbagba do emi to nese mo do zaku to e medo zaku to ai ho le po me awo suba zaku to aigba heji aigba de jo klando we ni jo kaja e to wele me yo to afo e to glo zivulu ti tri pepe we no afo glo ne. Bon, il y a un tinto, et m'a dit que bon, si vous le soyez au gars, tout est homme. Donc, et ta foi, bon, si vous le dites, ça doit être Somme 18, verset 7. Oui, ça me l'aide. Asro yutitri so tinto afueto singlo uji wano bodono do yi beto sinu kuma ngamo angel sinu kuma ngamo donc jete wa ibaloji bon zivlo edo egbe me agunde ye jurobo dede mele no ngula do mi gbogbo e mi le maka njuro do mo mi le mloken mo jura do mo agun solo me wa agunle mo lo kero lo do ekpoko ba lo nula lo ko in colonie hene nero il agun lo na mi no il agun he do en français l'église venue des cieux, c'est ça non? La sainte église venue des cieux, voilà in ko do lo yen. Bon, il doit tout gouvernement à gun c'est oui longtemps. Il quoi ton là, il quoi ton, mais il doit moi et dire poser né. Il y a mon ou à te mettre à toi faire do kaka doko. Mais à gun il y a mon né à gun no doté. Mais à gun de gouvernement do fle ko changodo. E ouais démon, mais e wa jeté. Et soit OK à 1947 ouais. Je crois que goloko wa aide. Bon, docheno daho de toi il va dire filet et roi do la ko e c'est. C'est quel livre? Isaïe. Chapitre 8, verset 9. 8, 9. Mi be mi dépli.
òun tọ́lẹ̀ àṣetọ́lẹ̀ àìhónúlẹ̀ àṣekanlẹ́nu kúròpó kàbí ìdéwù kan kanlẹ́nu kúròpó ẹ̀dọ̀ yìí náà gbàyè hányáhányá ẹ bá ń galọ́ dé mẹ́lẹ́tọ́ àyí àṣewàdé yọ́sọ́ fìtì tẹ́lẹ̀ lórí mo kíkọ́lẹ́ máa jọ kíkọ́lọ́ ní gẹ̀tẹ̀ yìí ní sí àmúlẹ̀ gàjí yìí náà gbàyè gbidigbidi minokpɔ bla nu ena lɛ zɔvɔ mi dɔdɔsɛ dɔsɛ lɔ maa nɔ te mi fɔ mina fɔ agba bona yi agba tata. C'est ça l'église céleste. n'o ye ŋa do bonya mɛ ayigbadzɔ lɛ hɔn dɔ la kpɔ ekpo dira tɔnu kuna de wuru aze wɔn de ti to zɛbu kira ekɔndo gboku fiɔ kpɔ ekpo sɛ kpatakpata. Vodun le tin to beaucoup donc bon non yolo ya. O ya we yolo. O ya we e je so mo kan fe do vodun le tin mo no ya. Ni do hongo ti ji we de. Bo yolo ya. Mi yo no ba yi. Ya din ne pepe yi flen. Amon lo ja we. Ati amawa eno no glo do no wi wa après mi la mo. Ni nyon ne yi flen bo ma jivi pon, nyon la mo ho jivi. Ati amawa eno ito sen na melole to nglo no vodun na me vi c'était pas vérifié là lo yete après le la modona bon ni ka gbaja me do mo aze vodun da ho e ni edue 50 cm wo ko na ba 6 mois eno di te pelele ne de kakablo yaga bon ba plus de 3 mètres ni là c'est comme ça bon agwa wa ibalajo o mi lilele bo lilele bon c'est qui là galo ko meton eno yeji de waya yedu e fi yedu le rete ga je we ma nga ifi le kuwa non c'est la puissance de l'église ça o de no do ba no fo pelele bo dite je suis grand pe gaji bon c'est grand pe gaji yedu e azam ni yo polo pa polo ka bo gidi yeso le vo edo yo polo pa polo gidi yeso ma lo leji va e fio no e to lo me le bom no e nyaze me we no huto me fidai no no hegle to ai baji fi gbogbo filo langa hozindo filo gogli we ni ko kan shawe to we ja ya ma do wuro mo nkoto boraton 19 heures de o ni ajuma to yaro no te we no te na 19 ni jua yi we e ma me lo na pe ndi ma e so apo 22 heures amoni wa ho ka ya examen to lo na bo to e mo se negbe e me de me leno yi din kaka bo no ba yin de o e lo popo o agunlo e wa olo bo ata fo huro ne leji bo note bo so ase bo ni mo jo asinga yo ase sin ko to me fira yi bo no gan amadu wo mo gono ayo ase sin go never me wona gun se wo to wa si ayin to me elonzo azebo no kategene ema ngaba no we de dambu wa bi o mele bo jona dire o so aduna ele o pa fin ele fin du boulot ils ont plus de force et ils ont dans te ma pour le matin ele ba ndi agulo wana nye wa shina ko da o le me wa to mi me bo so ito negbele wo ma ganji mais ne ma ganji non ça ne fonctionne pas tête ma wa son ganji ba ato akunda o le nkan to me mo to mo la geni kan njo to fi tête to mende me no me lo e ma mo en ko to fi le wi wula we bi ama no te bo kan bio ama go bio ama me hole de ama keme do mo ne mi na ba si boya mi do de me mi do nu mo we bo ni lo glo nu mo e wa po azon le we no ato me lo po me do mo ko maison ma gbo jeje no je boy mo no ba mi mo kaka boy glo nu to le to mi me bo ni pokaro ni wasun le ni ene to flen we no ni so to flen e na so amo so mi sin we le to flen boy no to me bon bo asun ja wo no to dijo mi le ma do ne ko me le ko re ma do bi o me we don isa zera mi ya kabiete ma yo no e din bi aje flen wi wula we ne ni aka e wura ropo ale so ayo vita gun lo me nyina do ene wo ye ma so ga so go kaka bo anku poepo Isaïe 22 verset 14 ou Isaïe attends
òkú náà wà pẹ́lẹ́ tó dọ́dọ́ tó ṣe mẹ́ dọ̀ nugbó yìí ma sọ̀gá kọ́lọ́ nyìnàdó hẹ́ sẹ́sọ́ migo kaka minadoku ẹ̀zọ́ bọ̀ mílẹ̀ mú wúlá agunda hogbo ẹ̀ ma dìde agunde kulẹ̀tì bọ̀ mọ́gà mọ́nàdúrà náà dọ̀mọ́ nígbà yẹn dọ̀mọ́ mi de do mọ̀ ngángan de ṣùgbọ́n kò sí lẹ́yìn ẹ̀ bọ̀dẹ̀kùn. bọ́tọ̀ do azamdi masọ́ fún mi de ẹ̀ lọ ayọ̀nù ẹ̀ ẹ̀ lọ nyẹ́mẹ́ gbogbo ẹ̀ wọ àwọn fìdí asìtẹ̀ jìlẹ̀ kpó gbogbo ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ jìbì lọ ọ̀bẹ̀ dọ̀ mẹ́ pọ́kọ́ ne jìdé lóko de wa ya ẹ̀ má tẹ̀sọ́ mo wọlọ́ kpali àmọ́ yìí ló kó dẹ̀ lẹ́tọ̀ àsálẹ̀ gbò fúlẹ̀ bọ́ ẹ̀ n'o yìí wọlọ́ hẹ̀ singọ̀ osi lọ́nu tẹ ká bò jìbìtì tán bò jìbì àwòtọ́ bò jì àtọ̀tọ̀ bò jì ẹnẹtọ̀ bò jì àtọ̀tọ̀ bò jì tìrókòtọ̀ bò jì sàwọ̀ tọ̀ ẹ̀ dọ̀ fi sàwọ̀ mi do àwọn gbogbo ẹ̀ sí agolo ẹ̀ nẹ́mi fi sàwọ̀ lọ́lẹ̀ gbọ́ kò sí ne tó mọ́dọ̀ rẹ̀ mẹ́ ma mímẹ́ ni ẹ̀ mọ́dọ̀ rẹ̀ bɔn e tɛ mi lɛ soit na soit e din to mɛlɔ lɛ de non non ayi lo gaji dɔn lɛ c'est pas possible wòlona yehowa dɔnna wúlò zivlu tó lɛ sɛ vɔ wa yi baba wa ta fɔ ayi gbalɔ dzi kpokla ayi gbalɔ do wewe wo nya gun sɛwɔ nɔtɔ bɔn e ma mi mɛ tome lɛ tsɔtɔ karofu ɛyin bɔn agunlɛ kpɔ yɛ do na wa kpɛtɛkpɛtɛ bɔ na wa kanu biɔ to filɛ e ma yi dɔ na ma wòlò dzra wòle kpɔtɔ na wa yina hun zun bɔn na yi biɔ ma yi se no lɛ degba ehe o yeze he jɛte na agunlɛ kpɔ awa yina hɔ ayina we asoleti yina basi na we o zɔn bɔ mɛdawo mi tɔ musulumi lɛ susu etɔ no sɛkpɔ bɔn yina wa sɔn etɔ mɔnɔ godogodo mɔnɔ dɔ mɔ ekpɔte dɔ mɔ emini kanubiɔ to bokɔrɔ lɛ de bɔn ekɔ afulo kpɔta dzra o kɔdzi filɛ eto emission lɛ ba eto hɔkɛ nidɔ limamu lɛ to emission lɛ ba eto hɔkɛ awɛ lɔ enga ya awɛ atɔ wa yi bɔn ahɔ dɔdɔ mɛ mayɔ nu ye ovi musulumi tɔ lɛ lɔ edi to gbogbo lɔ lɛ degba bɔn ayɔne lɔ tsɛ kɔ eflɛ nɔflɛ mo yi lɔ ɛɣla dɔn ya do zun kɔn gbe n'o dzɔgbɔ lɔ ema yɔ wo ezɔ bɔ ema miwo lɛ tso tɔngba mi lɛ yi si wutɔ to eme ṣùgbọ́n yeze na agundeto kirisi yirɔ lɛ kpó n'ayi do sɔgbɔn mɔ fúnɛ gan wọ́n yìí do de agun lɔ jɛtɛ bɔn abla gbadza na mene fɛ ɔsɔfa do gbɛ atɔndzi yé bla gbadza ne lɔ trã wòlò na yé do ete vɔ to zungbo mɛ. Bɔɛ gɔwa bɛ wa jɛ 29 septembre wɛnde yɛ to ƒe lɔɖu di de mi ko nyɔ ta lɔɖu agunlɔ wa yi gba kpatakpata o lɔ bɔ asia yi bɔn azɔn bɛ azɔn dzawo lɛ nu dzawo lɛ ohia lɛ lɛ gbamasɔsɔ gan anɔ te to nukɔnɛ gbagba wɛ edzi hã yɛ lɔ mɔ. Ilẹ̀ iṣẹ́ lolúwarọ̀ táwọn áńgẹ́lì wá jẹ́ fún wa àgbàjá fetí sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n àgbàjá fetí sílẹ̀ Satani dia amure Satani dia amure ìṣẹ́gun kọ́kọ́ sí fún èṣù ìṣẹ́gun kọ́kọ́. Si fún èṣù má bẹ̀rù ṣáájú
ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́ mímọ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́ mímọ́ adéyé yóò jẹ́ tirẹ̀ tèmi adéyé yóò jẹ́ tirẹ̀ tèmi hallelujah lórí wa yóò jẹ́ hallelujah lórí wa. Wéwé dọ̀tọ̀ òwe ló mú un lẹ́tàn tàwúrò kó àfọ̀ ẹ̀tàn fọ̀tọ̀nùkúrò le verset 16 du chapitre 11 Romains. Ní àkàlà ìhòyìn wíwé nífi wíwé gá lónìí nífi máa wé nẹ̀ náà wá kó àkàlà bọ̀ ẹ̀rọ wé bọ̀ ẹgbẹ́ ní ìtẹ̀wáṣẹ́ àkàlà ìhòyìn bó ṣe dà dòjì nǹkan bíbo fíọ́ ní ìfẹ́ nẹ̀ náà mọ̀ fún ètò mẹ́rọ ẹ̀ náà wé ẹ̀bẹ̀ mi máa dùn mi máa lé pò sí ìfúrúpọ̀ gbọ́n alọ́ rí pẹ́pẹ́ mẹ́ wọ́n jẹ̀dọ̀ ẹ̀ ní fíà kọ́tà jọ́ tọ́lẹ́ tó gbé ẹntsɛ kudo hɛmitɔ lɛnu didi agulɔte mi nga zan gbɛwɛ ladi sɔ laba yi lɛ gbɔ amoni dɔ yina wɔsiɔ kabi yina ko de to yɔ xɔmɛ kabi yina basi he kabi yina yasan kɔ kabi ko do kɔ akɔ mi tɔ mɔlɔ yi filɛ ni yanga se dɔla o yɛlɛ filɛ bɔlɔ to xɔ gbandza bɔlɔ zan to filɛ an to zi zivu na sɔn adidi ama ko de bɔ yina yi ba o yɛ jɛmɛlɛ ko ni yɛ. Asomdi mimo agunvilo pobo de no ze metado no me bon hen tablo wedu agunvilo po aze to ta bon mi to itaje leji don bo e to no pobo e wedu bon point kan da me ke yo mi wa zungbo me na paka o mi to yo ho do fle mo mo to aisisi ndo mo e bazi aisin to ta samedi e ma so afi gbeliga je pe e hon e trok me ro ko. Non, mais je l'ai dit publiquement, mais non, il est là. Donc, mais il non, mais il y a des choses qui bon, mais peut-être, tout est bien, non. Et ma soeur a fait caca, et il bidi bidi. Mille mon amour, Chabin. Ayo vi mon peu au coup de ton pépon. Et double saut t'aider. Mais les non, il a yo vi. Yo, mais Jojo, double saut dans ne volé, ma. Ou il y a yo vi ta auto Joe, nous con. Yedoro ni eze wa gbalo le pupo edo mle ma do asebo na ho de na e we edo wo le edo mo so fin we lo edo ama do ase bu na ho de na gbeto mo nkoto imu ho de na me mo nkoto na de to jo de bu se de to niveau kon bodo jene we teto do 1 Jean 5 verset 16 o ti tan do an don taton. Wonu wa nyina do bo nyina do ma yi han oku ahu de ne je na so yi na yo me ma wa nyina han oku le nyina do le ti han oku ye ma do han do ani hu de ne gba mo le e de to niveau ko wa bo mi nyina fo simba c'est pas possible e wa e po ma bo e no wa bo mi nyina fo simba mi wa le c'est pas possible. N'était voici le banaï au fond, mais n'dabédé, mais il était mis ton go gris, ma c'est un bleu, et me laissait n'a bouille sous. Mais moi, je ne vous comprends pas, je peux on a caca ça. Ah ouais, toi, c'est le mot, agneau dans melon, mais si ouais, bois tout me remet, alors d'abord, il traîne tout dit, à train, donc c'est très dangereux ça. Il a fui à l'autre, nous, mais souvent, il y a Amangazi a d'agali bobona wa zoto meleme. C'est un secret sacerdotal. C'est un secret.
Ayen do merci ouais. Awe to rien. Bo drende di bo pa fa de di. Ma ka ya situé. Ou zo ma welo de no mo. Ni aklahi wo yin wiwe. Ni filo gun ko we. Eyin adoso we ati lodun na we eyin ati lo ma we be niveau wa incompatibilité mathématique niveau bientôt ben. Eyin adolo we ati lodun na we ala lodun na we si se lodun na we e me mo niveau wa ma adolo we bo mi ta di ala bo to eji ala le madonna dosin si vous madonna cho ala le di il na fait ala le wo se c'est aussi un secret. Mima yin ko gamo agulo e jete wa bon e mi da do ne pe fini ndemi oyon le kerewe autant kerewe mi da bien me autant kerewe bon nous susu e jire do me ne ve o shofago e na gai to me shenchen e no ta zonja wa bo e no de netin bo e no de do me e ne lo chakatu e no de do groupe no gbe azon. Donc c'est quoi d'autre mais vous êtes contre groupe banja bon les tous son groupe me va bamba kabi mayon d'ailleurs moi le azon quoi pour non ye bla agbaja le tran bon alors les ma pego couteau main si alors na ouete dego o kusin alors na ouete dego kosinde na donne kosinde na jerede go no monko to matin pour so grand c'est quoi ne ja no beto ja e o me onya gande o ba ko do we no to yo public dole e me ko bi agun me patapata bo vie to le ta bo vie to sin vile po le po ta agun me patapata to be me chiate ya agun le po bi o me de ma bi o me le dagbele ma to ile maison e jo ile do do na do le po agulo ma dun ya to ayon sinu kan ṣùgbọ́n mi di kena azonde to alomi to me ni me mi no do ho gba o bro do ho koso gba o no dondo mengo ajama dao le bro he o deflu do se pe vide se to de jina we lo ni ai do to mendo mo to ajama che ina fo e do se ona fo o zo mo o ja ko to no file do mo e do to de to isaso nu bolo kulo me e ma so gan vi jesin ko si mi oko c'est pas possible. Aduna kala detu edo wiwe bo wona adagbo eto sama ni afo bodo okunu na sio we. Shiwa wona zagbo zagbo ayilo jowe ma sio bi wona wena motambo na blawe tantan we kwa ina o asio to kuto me. Epe. Jijo ni tin na mi botina gunso na to. Jésus Christ ko to.